dito. Hi, guys. Hi, guys. Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim. Ang dilim, guys. Hi, guys. Ayan. So, palitan tayo, guys. Lakad doon na kami. Punta doon, kitchen. Lapit lang, guys. Dito na agad. Yan na. Open natin to. Ay. Hello. Nakita mo una. Bien. Ito, guys. Slimy. Bumili kami na ganina. Nabili kami. Isa kami. Ayun na mo. Nabuksan Open na. natin. Tapos, Gunting. Oo, na. Tapos, wait lang. Finish. Done. Ako naman. Done. Yes, buksan na agad. Ito na. Labas natin. Hindi ko malabas. Sobrang sticky. Sticky, slimy yung tawag niya. Slimy. Ako na lang kaya. Ako na lang. Ito, pera ako. Ah! Bango. Ano yan, guys? Hi, guys. Ay, sorry. Ano yan? Ano mo? Ano ba yan? Kamay ni Ruru. Ha? Ano nangyari? Tapos, balikan na kami. Nabalikan. Balik na po. Hi, Ari, kuya ko. Kaso nababalik na. Hoy, balik lang. Cover mo na. Cover mo na. Sobrang sticky. Sobrang sticky. Then, guys, kuweba, masarap din. Nagmamay, pwede, my hearty, my hearty. Nakikita ka, ito, Kendra o Kumoira. The full name, Raimara H. Berbenay. Ikaw, ano name mo? Full name. Ayoko. Sabihin mo na. Bahala ka. Bye-bye. See you tomorrow. Wait lang. Bye. See you tomorrow.